Hello viewers, kan first go to ishle Frontier Nagaland Territorial Authority jindu central government Nagaland government or ENPO la majide signing hui jise itu laga podi ENPO president e Chingmak Changbra chwagalla dinde Konyak Pande itu laga clarity dise kuise ki tu arrangement du ishle article 371A of the constitution la under de asuguna aru itu ishle 10 years karne itu enforce thaiwena ko ase ye Chingmak Changbra itu bi clarify kurise ki ENPO laga demand separate state mangi tha du ishle itu ita bi change hona ina itu bi clarity di ase idu FNTA du ishle itu ekta unique or special arrangement asina ko ase jundu ishle Ministry of Home Affairs kanbra as a interim measure offer grishina ko ase idu itu arrangement la ki labh ho Eastern Nagaland na manhon karne kuishule idu ishle Eastern Nagaland na manhon bra financial or development support directly MHL la side pra central government la side pra pawoina ko ase idu bi koi di ase ki ekta joint committee idu ishle center laga state government la ENPO representatives kan thagina banai asina ko ase chundubra itu interim arrangement du ishle sabo aru itu laga progress tu sai thaiwina ko ase Frontier Nagaland Territorial Authority du ishle ekta mini secretariat nishina kam kruina ko ase chundur ishle principal secretary official rank pran hoile additional chief secretary ba head korna saboina ko ase itu interim setup tu ishugle Nagaland governor ba itu ENPO lode consult korna banawole asina ko ase ENPO president bra kuise ki FNTA ru ishle itu mahan public laga movement ase guna itu ultimate goal statehood power laga itula rasta de itu first step asina ko ase itu tripartite agreement bra ekta bacha chugra jonom dishina ko ase chundur ishle FNTA ko mahan jani pa ase itu itia itu mahala responsibility ase itu ke nurture guna age lui jawole na ko ase itu de सबसे important ishle mahan Eastern Nagaland na 8ta tribes kan ishle mili thagibo laina ko ase jiniga ite mili aha karne itu hui dikhi ase iniga age bi mili thagibo lagina ko ase itu brahi mohan laga future do decide hoina ko ase itu dusa naga tribes kan ge civil society organizations kan gi tala support karne bishi khushi ase na ko ase Frontier Nagaland Territorial Authority du ishle itu Nagaland la framework bhitor de hi operate kobina ko ase aru itu state la boundaries bhitor de brahi itu chilibona ko ase hoy government of India bra separate funding dibo holibi Nagaland bra alak hona ina ko ase Nagaland la part thagi asina ko ase iru sob ke appeal kore ase Eastern Nagaland ge uthade milina cooperate kuri age jabole gane baki leaders khan babi itu la por kotha kwatan de idu ishle ekta challenging journey hisabte mahan ge lobole gane ko ase aru idu ishle itu either mahan banawo laga ya bhangi jawo laga moment asina ko ase idu judi mahan succeed hoiche gule future generations pra mahan ge yad rakhibona ko ase idu jiniga mili aha karne itia mahan ete punchise idu ishle inigai sustain kora rakhibole karne age bi mili jawole karne sobke ko ase Angami Students Union Khanbra ekjon manu Muhammad Ali Hussein Guina artai laga family ge Angami territory de persona non grata declare gudise iru matlab tu ishle tahan laga territory de unacceptable ase unwelcome ase na koi dise chundu de tahan ge 7 days la time dise tahan la jurisdiction chhari jai jabole karne idu ishle February 6 la din bra shuru korna matlab February 13 tak te tahan du ishle Angami jurisdiction chhari jai jabole na ko ase Union by tulaga pore district administration give advice kore ase tahan ge inner line permit na dibole karne ar renew na kori dibole karne idure itu manu talaga family talaga future generations talaga related kin tahan kun give ILP na dibole karne ko ase Rasu Khan bra dushile ko ase tahan bra thorough investigation kuratande union bra paisi ko ase ki Hussein dushile iniga ulta palta kam ni involved thaisina ko ase jundu bra society laga peace or well being pia gro thaisina ko ase Union bra ko ase ki tai rushile khali ulta palta kam kora de guilty paikla nohina tai bahar laga manu khan bi man Nagaland de iniga undocumented individuals kan ge entry kora de modod kodaisina ko ase itubra mahala indigenous manu khan laga integrity or future khatra de nidishina ko ase itu laga pori tu manu dushile iniga ekta commercial gari tai on kori daisha tai cholai daisina ko ase jundu rushile naga manu la nam de registration kori rakhishina ko ase itu laga pori tai bra local citizens can give iniga phusla ole koshish korise tan give manipulate kole koshish korisina ko ase misa mishi testimony kuina idurishile tala favor de manhon dushile kotha gole garne iniga korna manon ge thokai sinan ko ase idure union authorities can give iniga bishi bebra thokai disina ko ase Union by tulaga bor claim kore ase ki Hussein dushile traditional institutions can give hisab na korena ko ase official saman dia pishiribi tai itu ignore kore daisina ko ase atala porana gari dushile itu union la standing directive la against cholai thaisina ko ase Asu Khan bra itu karne sub concerned unions village authorities or general public khan ge hoshiyar thagule karne ko ase eniga practices kan ba bachi thagule karne ko ase ar juri kuma local identities pi tar misuse korna thaisile tan ge report kole karne ko ase
ইটো লগা আপৰে যদি কোনোবা মানুহৰা তাইকে মদত কৰিলে কোচিছ কৰিছে বোলে তাইকে জাগা দি থাকিছে বোলে তাহান দিছিলে তাহান নিজৰ ৰিক্সতে কৰিব না কৈ আছে আৰু আগি যেনে কিবা উল্টা পল্টা হৈছে কমিউনিটিৰা তাহানকে হি ৰেছপন্সিবল থেৰা ওইনিকা খুই দি আছে All Nagaland Ad hoc Teachers Group 2015 batch khanbabi thana kam regularize kurbi kuina tanba sitin protest kuri ai thaidu chawakali Saturday la din de 4th day punctuation ko ase thana idu protest tu isle Naga Solidarity Park te lui thai ase idu thana idu sitin protest tu isle February 4 la din ba shuru hoina chuli ai ase teachers kan ba ko ase thana idu sitin or silent protest tu isle tahan comment la set pa jawab na tak lui thai hoina ko ase idure teachers kan badu isle ko ase ki tahan comment la side pra jawab ala rukhi ase guna chundu de tahan du isle chundu agreement high powered committee thagi na tahan comment lo de 2022 re signing hoise iduri tahan khara thagibo aru idu protest tu isle tahan la demand meet na kora tak lobo ina gunu ko ase teachers kan ba ko ase ki aji du isle Sunday la din ase iru tahan aji la din de tu suspend kuri ase na ko ase holibi tahan lagai du protest tu Monday din bra itu isle ha kala din baro resume kudu ina ko ase teachers kan ba ko ase ki tahan na protest kuri thatan de tahan mon unit la ekjon member dusle Saturday din de chawakalla din de expire hui jishuna chundure tai muri jade tare family lo debi tahan satte khara asina gun ko ase inga uni tahan tahan agitation dusle suspend ko na parna asina gun ko ase ki garni isle teachers kan dusle 9 sal apura bishi sal bra tahan itu suitability test written examination document verification la comment ba kola hisabte tahan kam regularize kudu sob kora bishi din 9 sal par hui jishar ita tak tahan justice pa na gun ko ase Lidhala side pa ko ase junior teachers khan bi 14-15 years hui istan teaching koi tha ar senior most khan dishle 32 years nishna teaching kuri aya asna ko ase lidhan ba ko ase ki tahan laga batch te 1166 teachers khan asina ko ase kun khan dishle 1994 wa 2012 ma jure appoint huishna ko ase 13 sha teachers khan dishle over the years tahan expire hui jise ar kuma dishle resign kurshiniga ko ase Rising People's Party RPP khanbabi Nagaland government ge 2015 batch la ad hoc teachers khana kam dushle regularize kurbi ninga hoina ko ase idurishle ad hoc teachers khan ba chundu demand ko ase itu tahanla right asina ko ase the state government ba chundu tu delay tactics chulai ase itu immediately rukhai dibi aro tahanla chundu commitment ase idurishle teachers khan regularize kurbu ko itu deri na kona kurbi na ko ase 2015 batch khan bra 2018-2022 de tulaka pori protest krise junior government bra high powered committee banaina itu time de tahan laga duisle regularize kurubin thaga itu time par hui jen tak itu laga pore na kora itu deri na korna tahala demand pura korle gane ko ase RPP hala side pa duisle ko ase ki tahan itu laga bhal biade na jabo holibi state government duisle tahan bra commitment dia itu de piche hati jina gunu ko ase idure teachers khan ba idu jundu protest kuri thaya sitia idurishli purely justified asina ko ase idurishli coalition government ba tahan ge thokai dia garne sinan ko ase idure the poor teachers khan ge suffer kru dia asina ko ase it be decades and decades bra idurishli government duishle insensitive hwa garne itude government ge ko ase ki good governance tu ishle nijur laga employees khan ge bhal ba treat kora dignity lo de respect lo de itu deba shuru hoina ko ase the state government ni ko ase itu issue dushle further escalate hobo na dibi itu dar dangor ho na dibi na caution ko ase itu ja chund democratic protest lui thage ase itu than por right asina ko ase itu state government gi joldi itu sob teachers khan dushle than ba commitment korai sabte than gi regularize kudbi ga ko ase Naga Students Federation khan babi thala kimanta agitation tahan ba mathina thaise idu sob tu isle tia holde dhal disinan ko ase idu isle high powered committee lo de than kotha group engage ko bina ko ase idu doctors khan la regularization laga order luina chundurishle 97 medical officers khan laga covid tan de appoint hua idu tahan ge regularize kurbi koina supreme court la side pabi direction aha itia the decision pishide second emergency presidential council meeting NSF khana Saturday din de luishinan ko ase junior presidential council de to decision luishina ko ase idu ishile than ba high powered committee lo dehi than itu laga pode discuss koina idu itia karne sob ultimatum dishile idu formally expire hui jise ar federation la side prabi idu sob democratic measures keman ta luina thaisi to sob to ishile temporarily suspend kuri ase nan ko ase holibi tala units kan gi caution kuri ase vigilant thagole garne ar judi lagi shugule outcome satisfactory hana ishile further action lole garne tayari thagole garne ko ase at the same time doctors khan bra iniga covid-19 pandemic tande chundu modot kurise chundu services khan dishe itwi tan appreciate kurise tan la contribution to public health or welfare garne chundu thaise iru tan bra acknowledge bi kuriase
Ngalwa Village Council bra sub residents stakeholders or general public khan garne ekta awareness laga or cooperation laga khor janai di ase idru shile tu current year du shile year of educational empowerment hoina ko ase chundude education du shile tu ekta foundation hoina ko ase idu initiative la under de tan students khan ge government schools khan de admission korain han de assist koina ko ase tan itu ensure gole koshish koina ko ase ki tan la university jurisdiction de 1 June pachabi idu educational institutions khan de admission na korna huli tan la education deprive wa inga ho na diuna idure sub parents teachers community hange milina itude ikilode kaam korle garne urge kuri ase itu laga apode village land governance or development laga apode bi norms enforce kuri ase tanbra standing resolution luina si chundude mati bikai dia transfer kora itu mati ekjunge di dia ina dispose of kora ngalwa village jurisdiction de itu ita strictly mana asina ko ase kun individual rabi group rabi entity rabi tan ki construction development land related activity kiwa krule asule itu prior approval low lagina ko ase competent village authority ra valid land permit thayo laina ko ase jodi niga nakurina thanbai niga ki kaam han kurisile itu unauthorized ho unlawful hoina ko ase itu garne appropriate action village laga established laws customs lai sabte loboina ko ase itu laga apode posti laga water resources safeguard korle garne pani supply hwa laga posti de pani aha laga primary source te bi tade 3 square kilometers water catchment area de tanbra protection krole resolve krishina ko ase idrushile tade itu area de any forms of deforestation encroachment letra jabran phela unauthorized construction kora ki ulta palta kora jundubra pani pollute kodu pare itu area pollute kodu pare ena dushile strictly prohibit kuri asina ko ase idu sob tu issue gule tadela manhonla bhal gani kuri ase aru itu sobke cooperate korle garne ko ase Friday din de Zuku Valley de Tripura la 22 years la chugra laga body pa idur officials kan ba iku foul play suspect na korina ko ase tai murade manu laga hat na dikhina ko ase idu deceased tushile tala naam dishile Pranab Das thaishe tai dishile Srinagar district Tripura wa thaisile idu January 4 la din de tai Zuku Valley de gusa bishide tai la iku ata pata na thau jishe chundure tai ge January 13 wa January 16 tak pi beshi bisarche holbi panai idu Friday din de Chakama village la youths khan bra nodi kinara khan de tahan wildlife situation sawle jatan de monitor gule jatan de tala body du shilenga nodi kinara de paisina ko ase chundra officials khan inform gra bishri tagi retrieve korlina idia police station mokte rakhi asinan ko as kohima de chundra talaga parents guardians khan aha pishide tahan legal formalities postmortem khan krule asina ko ase idure exactly kiniga hoina time hurshi durishli ta karne janu parnai idurish postmortem kora bishri hi jani pawine ga ko as holibi officials kan ba kolai sabte manubra mora laga inga foul play iku suspect na kore guna ko ase idu khobor dishle jiniga kotha aya ase iniga huishe gule beshi bhal goina janai di ase deputy chief minister planning and transformation department la in charge TR Ziliang bra ko ase ki government laga itia priority duishile idu durable assets banawo laga idu dishle infrastructure laga pore focus kola asina ko ase aro iniga infrastructure chundishile bhal ban na banawo nuli dura pishide idu financial liabilities state la uthi jawo iniga de focus na kobina ko ase ki department bawi than ki project ani shegule iniga cheez te focus kurle garne ko ase chundrishle durable ho state karne age jaina labh ho iniga no hobo chundrishle pichre state pra itulaga pore kharcha la pore kharcha go thaibo to itude department khan gi iniga projects khan dui age anule garne ko ase iniga dui thamla approve kurbo aro kharcha bishi wala projects khan dushile tahan itu dinai kurbo iniga ko ase Manipur la hill districts Churachandpur Kangpokpi or Tenobal district te state government wapas aishe ar tahla khoki mano ekjon bi itu state government de deputy chief minister hoishina khobor jana pisire tade bishi violent protest hoi digise 2 din bra tade ekdam heavy protest chuli thaise itu achanak pra third day la din de ekdam thanda hoi jisina ko ase iku protest hoi dekhana ina ko ase kuma jaga dishle dukan han bi wapas khola shuru hishina ko ase idu achanak pra 2 din ninga iman heavy protest hobi jire idu silent hui jadu shile idu ki indicate kore ase bujo na parna sina ko ase ki bi hobi de karne shile situation control din sha dikhi ase ar security forces kan bi ekdam bishi deploy kore akhi siniga ko ase ajikali social media ekta post bishi viral hui thagi ase idure Jemima Rodriguez ke tala faith loina manhon ba bishi hashi diala dikhi ase Jemima Rodriguez to apne niyat thaisule tai karne idor maki manon laga world cup te Australia ge semi final de India ra harao parisile noishile India duishile final na puncho thala tai karne jitise holi final de tai perform ko parna gina manon ba tai duishile Christian asuguna tala pore beshi ulta palta kotha hoise itu parbi maki manon la tournament WPL 2026 khela tande final de taila team Delhi Capitals ke Royal Challengers Bangalore ra harai dia bishide chunla captain duishile ekjon Hindu maki ase
ইটো ধানকে হাৰাই দিয়া পিছিৰে তাই লগা ফেট লৈ না মানুহৰ বেছি হাসি দি আছে ইটো দিছিলে দুইটা ক্যাপ্টেইনছ দুইটা ৰিলিজন লগা তান মাজুৰে এনেকা ফাইট হৈছে ইটোৰে ব্লেসিং দুইছিলে ইটো কোনকে দিছে কোৱা দুইছিলে ইৰে ক্লিয়াৰলি দেখি আছে না কৈ আছে ইটো দিছিলে হিন্দুলা টিমকে দিছে গুনা মানুহন ব্ৰা এনেকা ইটোলা পৰে বেছি কথা উল্টা পালা লিখিনা জামাইমা ৰড্ৰিগাছকে কোন মানুহ দিছিলে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টিম ব্ৰাই আছে আৰু কোন মানুহ ব্ৰা ভাল খেলা কাৰণে মহান অষ্ট্ৰেলিয়াকে হাৰাও পাৰে জিদিছে এনেকা মানুহকে ক্ৰিটিসাইজ কৰি থাকে স্নেগা কৈ আছে মহলা টাইম দে স্কুল দে টিচাर्स খান ব্ৰা বাচ্চাহানকে লাঠি ব্ৰা মাৰা দুইছিলে ইটো বেছি কমান থাইছে হলিও আজিকালি দুইছিলে ইটো বি বন হৈ গৈছে টিচাर्स খান বাইতা দুইছিলে ষ্টুডেন্টছ খানকে মাৰিছে বলে ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ হৈ যায় ইটো উত্তৰ প্ৰদেশ তে একটা খবৰ জানি পাই আছে কি একজন টিচাৰ ব্ৰা তাৰ লগা ষ্টুডেন্টকে হোমৱৰ্ক দিয়ালা ষ্টুডেন্ট ব্ৰা হোমৱৰ্ক কমপ্লিট নকৰা কাৰণে ইটো ষ্টুডেন্ট কোন মান দুইছিলে 10 সালা বাচ্চা আছে ছুগৰা আছে তাইকে 150 টাইমছ টিচাৰ ব্ৰা লাঠি ব্ৰা মাৰিছে না কৈ আছে ইটোৰে তাইকে মাৰা দুইছিলে কিনকা জানি পাইছে গলে পাছা দুইছিলে वापस ঘৰ আতন্দে তাই অলপ লিম্প পুইনা অলপ ঠিক পৰা বেৰাও না প্ৰা নিচিনা নেগা তেৰা মেৰা কোন আইছিনা কৈ আছে ইটো বাবৰ বাচ্চা দু কি হৈছিনা কইনা সাতন্দে তাৰা থেং দিবি ইনকা মার্কস খান জখম হলা দাগিয়ান থাইছিনা কৈ আছে ইটো বাবৰৰা পুলিচ তেইতুলা পৰে কেস বুক কৰিছিনা কৈ আছে ইটো হুদাউদি কৰা তনি জানি পাই আছে কি ইটো ছুগৰা বাচ্চাকে ইটো টিচাৰ ব্ৰা তাইকে ইনকা ঠিক পৰা মাৰি দিয়া বিছিৰে তাইকে চুপ থাকিবলৈ কাৰণে ওয়াৰ্নিং দিছিনা কৈ আছে আৰু ইটোলা বদলি দে তাইকে বিস্কিট খেলাইছে নেগা কৈ আছে দুইছিল তাইকে শান্ত কৰাবলৈ কাৰণে অলপ দিন আগে ইউএস আৰু ইণ্ডিয়া লা মাজুৰে বেছি ডাঙৰ একটা ট্ৰেড ডিল সাইন হোৱা পিছৰে বেছি মানুহ ইটোলা পৰে তাৰিফ কৰাইছে বেছি মানুহ ইটোলা পৰে কোৱেশ্চন বি কৰাইছে হলিউড পিছৰে ইউএস প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ৰা কৈ দিছে কি ইণ্ডিয়া ব্ৰা ইটা দিছিলে ৰাছিয়া লোৱা তেল না কিনিব কইনা ইটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দিছিলে এটা কৈ দি আছে যদি ইণ্ডিয়া ব্ৰা ৰাছিয়া লোৱা তেল ডাইৰেক্টলি হুবি ইনডাইৰেক্টলি হুবি দুসা কান্ট্ৰি লা থ্ৰু ৰবি ৰাছিয়া তেল কিনিছে গলে ইণ্ডিয়া লগা পৰে থান মনিটৰ কৰি থাকে আছে 25% তাৰিফ আৰু লগাই দিব না কোন কৈ আছে চুন্দুৰে তাইৰ এইটো কথা দিছিলে একবাৰ কোৱা নহয় বাট বাৰ কৈ থাকি আছে ইটো ইণ্ডিয়া লা সাইড পৰা দিছিলে এটা অফিচিয়ালি ৰাছিয়া লা তেল না কিনিব কোৱাটো হসা আছে না নহয় ইটোলা দিছিলে জবাব নাই ইটো কংগ্ৰেছ লিডাৰছন বা দিছিলে ইটো ইউএস প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প কি কৈ আছে ইটো দিছিলে ইণ্ডিয়া লগা অইল পাৰচেজ স্থান বা মনিটৰ কৰি আছে কোৱা ইটো একদম ট্ৰুলি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী আছে ভাৱনা কৰিব নাপৰা আছে না কৈ আছে কিনিকা ইণ্ডিয়া কোন নদী কি কিনি আছে ইটো কিনিকা তানব্ৰা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে কিনা চাও পাৰে না কৈ আছে ইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প লা ইটো কথা দিছিলে একসেপ্ট কৰিছে নেকি ইটো হসা লাবি কৈ আছে নেকি তাইৰ পৰা কোৱাটো এনেকা সুধি আছে ইউএস খান বা ৰাছিয়া লো দেবৰা নিউক্লিয়াৰ ট্ৰিটি ৰিনিউ কৰিবৰ মানা কৰি দিয়া বিছিৰে ইতে চাইনা কে একিউজ কৰি আছে কি চাইনা ব্ৰা তাহান নিউক্লিয়াৰ ৱেপন সিক্ৰেটলি টেষ্ট কৰিছে গুনা ইটো টেষ্ট হৈছিলে চাইনাৰ ব্ৰা 2020 দে কৰিছে নেগা ইউএস খান ব্ৰা একিউজ কৰি আছে চন্দ্ৰে ইউএস খান ব্ৰা দিছিলে এতিয়া কৈ আছে কি ইটো নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ লগা ব্ৰডাৰ এগ্ৰিমেণ্ট হলাই গুনা চন্দ্ৰে চাইনা ৰাছিয়া বি ইনক্লুডেড হলাই না কৈ আছে একটা দিছিলে ৰাছিয়া লদি নিউক্লিয়াৰ ট্ৰিটি ইটো তাহান ৰিনিউ কৰা নাই আৰু ফালে দিছিলে চাইনা ৰাছিয়া লদি মিলিনা একটা ডাঙৰ ট্ৰিটি এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিব লাগে না কৈ আছে ইটো এলিগেশনছ দিছিলে চাইনা বা দিছিলে ইটো তাহান মিছা আছে ইটো দিছিলে হসা নহয় না কৈ আছে এতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউএস লা মাজুৰে যোনটো নিউক্লিয়াৰ ট্ৰিটি দিছে ইটো খতম হৈ যা পিছিৰে ইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে এনেকা হৈছে কোৱা আছে কি মহালা ধুনীয়া দে ইটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কান্ট্ৰিজ খান দিছিলে তান একজন লা মাজুৰে ইটো একো ট্ৰিটি না থাকি না একো লিমিটছ না থাকি না ফাৰ্ষ্ট টাইম থাকি আছে নেগা কৈ আছে আজিলা লাষ্ট ৰিপৰ্ট আই আছে কি চাইনা দিছিলে আজিকালি ড্ৰোন লা জামানা চলি থাতন্দে এনেকা ড্ৰোন লা ৱাৰফেয়াৰ চলি থাতন্দে একটা আল্ট্ৰা স্মল মিনি হাইপাৰসনিক লাইট মিসাইল ডেভেলপ কৰি আছে না কৈ আছে চুন্দুৰিছিলে 80 mm লগা এন্টি এয়াৰক্ৰাফট গান দেবৰা ফায়াৰ গ্ৰুপ আৰু না কৈ আছে ইটো লগা স্পীড দিছিলে 6 টাইমছ স্পীড অফ সাউণ্ড তাক পুঞ্চো পৰা লাছ না কৈ আছে আৰু ইটো দিছিলে 20 কিলোমিটাৰছ লা ধৰি দে ফাইটাৰ জেটছ খান ড্ৰোনছ খান আৰামৰা মাৰি গেৰাই দিব পাৰব না কৈ আছে চন্দ্ৰিছিলে একদম উচা দে 32800 ফিট আপৰে উৰি থাকিছে বুলিবি ইটো বি মাৰি গেৰাই দিব পাৰা লাছ নেগা কৈ আছে ইটো মালাই ইটো খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেৰন সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট ৰনটো আপডেট লৈ দেৰ লক কৰিব হৈছে